diwangi bapak nih. Mundur. Nyetak botol gimana sih isu. Masalah harga wedang kayak mangan yang merah. Ojo dibanding-banding ke. Iya deh. Yes. Istirahat. Ya mulai HP. Baik. Kebuahin. Tak ngulang. Gerit. Tak gerit ana ada? Dendi. Decale. Enak kayak gerit. Kosong terus. Geritnya kosong. Masih ini ya. Bo, lek saiki meneh arek-arek.